Landing sa balay Tambalanan ang duha ka mga lalaki nga biktima sa pagpamusil niya itong Biyernes Santo, Abril 3, 2026. Ang mga biktima na ilang sila si alias Jason, hamtong ang pangidaron, nakaangkon og samad pinusilan sa iyang walang bukton, og alias Bernie, hamtong ang pangidaron, nakaangkon og samad pinusilan sa iyang walang bahin sa tiyan. Subay niini, samtang ang duha ka biktima anaa sa ilang Pinoy-anan sa barangay Balaoro, Kadingilan, Bukidnon. Pasado alas 9 sa gabi, ilang namatikdan ang usa ka wala mailhing tawo nga naniid sa gawas. Ang biktimang si alias Bernie nag-flashlight sa ilang palibot og positibo niyang naila ang suspect og dinhi na dayon sila gipamusil. Human sa hitabo, daling nisibat ang suspect paingon sa wala matinong direksyon. Samtang ang mga samarong biktima daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi alang sa ilang medikasyon og ana karon sa stable nga kondisyon. Naglusad na karon ang Kadingilan PNP og hot pursuit operation og dugang investigasyon aron masikop ang niikyas nga mga suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.